देखो भाई पैर दो भाई, अमीर है भाई, पैर भी देखो पीने वाले पानी से धो रहा है पैर। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और कैमेरा खोलार लगे लगे आहिले बरषुणটো, माने इमान दिनर পৰা ৰ'দৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া বৰষুণৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈছোঁ। মানে ৰ'দ বৰষুণ দুইটাই মিলি পেলাই মোৰ ব্লগ বনোৱা বন্ধ কৰি থৈছে, একো বুজি নাপাওঁ। গাইছ চাওক, ওলাই আহোঁতে ৱেডাৰটো ইমান ক্লিয়াৰ আছিলে এনেকুৱা, আৰু এতিয়া চাওক ৱেডাৰ কেনেকুৱা হৈ আহিছে, মানে মোক ব্লগেই বনাব নিদিয়ে, নাজানো কিয়। যিয়ে নহওক ব'লক, আজিতো ভিডিঅ' বনাই এৰিম আৰু সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। চ' ব'লক অলপ ফ্লেশ্ববেকৰ পৰা আহোঁ। তো ফ্লেশ্ববেকত পুৰা ভিডিঅ'টো চালে গম পাব কিয় ফ্লেশ্ববেক গৈ আছোঁ। ব'লক গাইছ। तो ये हमारे ऋतु रेडी हो रहे हैं। यो गाइस जल्दी कर ले भाई, जल्दी जाना है। अबे अभी बहुत धूप है, धीरे धीरे जाएंगे ना। क्या भाई क्या तू घंटा ब्लॉगर बनेगा भाई। अबे यार भाई पैदाइशी मोटिवेशन तो छोड़ दे, वो कर्ज लगेगा हमें। ऐसा मत कर भाई। तो गाइस बहुत मेहनत कष्ट और स्ट्रगलर पाছত দুটা আঙুলি জ্বলাই কৰি পেলাই জোতা যে সোমালো আৰু পুৰা স্ৱেগ মাৰি পেলাই চাওক আমি গৈ আছোঁ সাগৰৰ পাৰলৈ। তো ব'লক যাওঁ। গাইজ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাগৰৰ পাৰত আহিছোঁ। মই গমেই নাপাওঁ যে আমি সাগৰ পাম আৰু সাগৰৰ পাৰত চাওক না, দোকানবোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। সাগৰৰ সোঁতত যেন বৈ আহে কিছুমান এইবিলাক শংখ নে কি কয়, সেইবিলাক দি পেলাই কিছুমান বস্তু বনাইছে, ইমান ধুনীয়া লাগে চাবলৈ আৰু ইমান চিপ প্ৰাইজত পায় ন। ইয়াত যিমান বস্তু আছে চব চিপ প্ৰাইজত পায়। চাওক না বস্তুবিলাক দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া। ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পকেট মানি নাছিলে, মানি পাৰ্চ আছিলে লগত, কিন্তু মানি পাৰ্চ খালী মানি পাৰ্চ পৰি আছিলে, গতিকে একো ল'ব নোৱাৰিলোঁ। তো ব'লক আগবাঢ়োঁ। হয় গাইজ, হাতত কেমেৰা লৈ বুঢ়া মানুহৰ নিচিনা খোজকাঢ়ি থকা মানুহটো ময়ে হয়। গাইজ মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাগৰৰ পাৰত গৈ ইমান এক্সাইট হৈ গৈছিলোঁ ন, মানে মই ভিডিঅ'ত কি ভাষা মাৰি আছোঁ মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। প্ৰথমতে হিন্দীত ক'লোঁ, তাৰপিছত গৈ পেলাই আকৌ অসমীয়াত কৈছোঁ মানে। तो गाइस फाइनली मेरे को आप लोगों को, अबे मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइस फाइनली अबे यार। আৰু গাইজ প্ৰথম ইণ্ট্ৰ' ভিডিঅ'টো মানে এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিব গৈ পেলাই চাওক না কেনেকুৱা ধৰিছিলোঁ। আৰু গাইজ ভিডিঅ' বনোৱাৰ মোৰ ইমান জল্দি আছিল যে মোৰ সাগৰৰ নাম কি সেইটো চাৰ্চ কৰিব সময় নহ'ল। তাৰপিছত পূৰা ভিডিঅ' বনাই পেলাই যিমানখিনি পাইছোঁ আপোনালোকক ভিউ দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু যিমানখিনি পাইছোঁ আপোনালোকক মানে ইনফৰমেশ্যন দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। ফুল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ। तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। तुम हो तो है सपनों के जैसा हंसी एक समा, जो तुम हो तो। আউটৰ কাৰণে এই শ্বুটটো ল'ব যাওঁতে মুজফৰৰ চিঞৰ শুনিব, সি কেনেকুৱা চিঞৰ মাৰিছিলে, সি গমেই নাপায় যে মই ল'লোৱে বোলে শ্বুটটো। 4-5 বাৰ শ্বুটটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত গৈ পেলাই এইটো সাগৰ শ্বুটটো ল'ব গৈছোঁ, আৰু এই শ্বুটটো ল'ব গৈ পেলাই গোটেই পেন চেন ভিজি অৱস্থা নাইকিয়া আছে আপোনাৰ। একদম হ'লেও ৰৈ আছোঁ আৰু খালি পিছৰ পৰা চিঞৰি আছোঁ যেন ভাই হ'লনে নাই বুলি। ভিডিঅ' কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আৰু হাতত জোতা লৈছোঁ আৰু কেমেৰা লৈ পেলাই পূৰা ৰুমলৈ খোজকাঢ়িছোঁ আৰু, কাৰণ ইয়াত সাগৰত না ধুব পাৰোঁ না কিবা কৰিব পাৰোঁ, ধুলেই বালি লাগি যায়, গোটেই পেন চেন বালি হৈ গ'ল। তাৰপিছত গৈ আছোঁ আৰু ৰুমলৈ, আৰু যাওঁতে চাওক আৰু কি কৰিলোঁ। भाई जाते हैं, अभी हो गया पूरा वीडियो। यार भाई बहुत पड़ गई यार भाई साहब, मतलब हाथ में लेके जाना पड़ रहा है। यही हाल बच्चा है। तो एक गाना हो जाए। हाँ भाई गाना, भाई ये गाना सुना दे यार, बहुत हो गया। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान ने जो मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, और अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ। ये गाना था कि पोयम? कुछ और गाता है, ठीक है। आप आसाम से हो, सर्विस गाना नहीं गाते हो आप? মই খুৱা কোঠালিতো শকুন্তলা তোমাৰ ছবি ৰাখিছোঁ, মোবাইলৰ ৱালপেপাৰো শকুন্তলা তোমাৰ ফটো ৰাখিছোঁ। আয়ে বোলে বলিয়া, বায়ে বোলে পগলা।
नहीं लिरिक्स आता है भाई। मेरे को समझ नहीं आया बट भाई आप सारे- ब्लॉगर हो सर, आप ब्लॉगर हो या सिंगर हो? दोनों ऊपर बहुत गंदा मछली का सेंट आ रहा है गाइस। बहुत गंदा। और गाइस जो मेरा कैमरा पकड़ रहा है पीछे से बात कर रहा है, लुक एट हिम गाइस, लुक एट हिम। ये गाइस दोनों का हाथ में देखिए क्या है। भाई जूते हाथ में आ गए, पहन के आए थे जूते हाथ में आ गए। देखिए जो चीज़ पेड़ पे होना चाहिए वो हाथ पे आ गया। अब क्या ही करें, जाते हैं। और यहाँ पे देखिए अंधेरा हो चुका है, तो देख सकते हो गाइस अंधेरा हो चुका है। और हम लोग को बाय बाय करते हुए अभी जा रहे हैं हम दोनों एक साथ। देखो भाई पैर दो भाई, अमीर है भाई, पैर भी देखो पीने वाले पानी से धो रहा है पैर। भाई अमीर लोग है भाई, अमीर लोग है बिल्कुल, जैसे दोस्त गया गाइस। अमीर लोग है भाई बिल्कुल। भाई हमें यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं मिलता, ये लोग पानी खरीद के पैर धोते हैं भाई। गाइस पूरा बाली बाली हो गया। इतना पैसा कहाँ से लाते हो, हमें भी दे दो। हाँ रितु, इतना पैसा कहाँ से लाते हो, हमें भी दे दो। अरे क्या करो यार, पूरा रेत घुस गया था अंदर, तो इसीलिए यही करना पड़ा। गाइस मोर कैमरामैन ना पागल আছে, आधा भिडिओटा अफ कर दिए। तो फाइनली गाइस आई हैव डन। और सब अवस्था पूरा बेया हो गल, पूरा सब गोटे भिजी पेला अवस्था ना। सो आम रूमत गई पे लग पाम। बाय गाइस।